বদলা फुंगाहाम जतनो खुलुमबायखे जत हास्टेलनि लोगोफोरनो दिनै किसा फेसबुक लाइभआव मा फैखे टाउन हिनमाले दिनै दफानि अरय परय दं माने आबनो तयै किसा कक सानानि आरन बिसिङाव आं बिसेसखायै खा खामै साना मुसलमानि कमो बिसेसखायै तिति एदिसे एरियाव सेबुक खालायनाय रक मीन्स चाकरी खालायनाय रक एमप्लयी रक जे प्राय 300 जना मतो बरक रिटायारमेन्ट नोंखा थियाबाबो बोसोर दिन सकां अंबायखे आंबो सिया किन्तु हायबोनो सोशल मीडिया नि बिसिंतो आं नुखा जे प्राय 300 फेमिली मतो बा 300 जन मतो जे पेंशन थांजाक बरक ताबो पेंशन मायाखौ आउन बागै आबोना आं कयनानि मुसुङाव बिसेस खालायै एडिसी अथॉरिटी नो मीन्स नंबर 1 हांकांकाई बुबाग्रानो नंबर 2 हांकांकाई जे एडिसी ने चिने बरंगना सीएम पूर्णचंद्र जमातियानो आबनो किसा कुथुके वानचुगोई दाती आबनो सल्यूशन खायाने बागै ताम निनमाले ओ जागाव कक दंगो बा जे कक देमहाय যদি সে বরক 2000 তামনে 25-26 नि बाजेट बरक যদি সে रिटायरमेंट नि थाङै दं हांकांकाई आबो 2025-26 नि बाजेट बरक नि जेता तामनाय बेतन आजागा निचय इनक्लूड खालायजाकनाय ताई जारा ताबु गरम चिदे 2024-25 जारा थांजाक दं हांकांकाई पेंशन बरंनि जेता बेतननि बाजेट बो आजागाव थांजाकनाय कारण तामनि हिनमाले आं वानचुगो जे तामनाय खरकसा कर्मचारी যদি সে ब पेंशन थांकांकाई बनि जेता बाजेट एडिसिओ आबो दुइटा पार्टनो नांगौ ओंखाय आं खाखायो ताबो सुबजाराव जे बाजेट विशेष खायै बरकनि जेता बरकनो रेगुलार बेतन दै दं माने आ बाजेट दंखो प्लस ताबो करम सिदि आ बाजेट যদি से फाइ दं हांकांकाई बरकनो पेंशन रनानि बागै तामनाय कुन असुबिदा करे आ रांबायनि बरकनो पेंशन दै मानो आनि जेता सीमा जरातै कारण तामनि हिनमाले बरक पेंशन थांमाने यागुलो कताल खेतो बरकनि जागा रिक्रुटमेंट खालायजे गे खबले गाबनि बागै बरकनि बेतन जेता तामनायाबो बरक आजागा माइनेज बो खालायाखो बरकनि बाजेट निश्चय अबहायंनाय हे যদি से माइनेज खालायदि हांकांकाई तो आबो कायसे बुतनि सामंहाय नंनाय कारण तामनि हिनमाले आबो जे पर्यन्त क्लियारिंग यासाक कारण तामनि हिनमाले जे जागाव रिटायरमेंट थांका आ जागाव कताल खे अपॉइंटमेंट खायासाक पर्यन्त आबो बनि बाजेट कायसे जागा फाइमान्या जे तामनाय कताल बाजेट ताई पेंशननि बाजेट गावनि बागै ताबो गरम सिदि बरक 2025-26 बरक बो हायके बाजेट खायके आं सिया किन्तु हायबोनो आं जेता सोङै सायमा माने अफिसियेल अबहाय सायमानो जे बरकनि जेता बेतननि बाजेट आबो आ जागाव तामनाय तानै जे तामनाय बरकनो पेंशननि बागै जे प्रपोजाल आबो हायके रजाकिया तबे बरक बाजेट नि बिसिङनो आबोनो तान्यावै बरकनि बेतननो आबो हायके माइनास खायावै बरक कतालके हयतो पेंशननि प्रपोजाल हरजाखाना गानबागा पेंशन नि जेता बजेट आ जागा करै हनै बरक अब हायके जेता साइ दंमानि किन्तु हायबोना आबो हाया तामनि हिनमाले नों जे तामनाय टोटल जे एडिशन बजेट दं आ बजेट नि बिसिङनो
abo bibak no include mangnai nini pension ba boni jeta regular ni beton abo bibak no include khaja gaun bagai a jaga o judi se nang alada ke tamnai nang alada ke pension ni chimi alada ke rang san hor pi kang kang ke nini budget ni phatara abo to kon sopom phajani kokya ebong phao phaya ebong abo system o kore aun bagai nini clear budget na nang na je tamnai je o je 2025-26 যেটা মানে তামনে ফাইনান্সিয়াল ইয়ারও যে ববা হিকে নং যে তামনে বরং ও যে রেগুলার নি বেতন বাদুইদা নং আ জায়গা খালাইকা বাজেট খালাইকা পেনশননি রাং সানকা পেনশননি বাজেট খালাইকা কিন্তু আবহাই যদি সে খালাই দং হাং কাং কাং কাই তো আ জায়গাও তেব রাং কম সমান্নাই হয়েছে গান বাগৈ তাবুক ম্যানেজমেন্ট বাহাইকে মা খাইনাই ম্যানেজমেন্ট অবাহিকে মা খাইনাই কারণ যেহেতু বরক নি যেটা আগে যখন তো বরং চাকরি খাই দङ আফর রেগুলারনি বাজেট বরংনি বেতননি ফাইও ইনকা তাবুক আবহাইকে নিশ্চয়ই ফাই দংনাই গাউন বাগে আবুনো ম্যানেজ মা খাইনাই তাই আলাদাভাবে যে নং স্টেট গভর্নমেন্ট পেনশন হেনে রাং সানপনা আবু স্টেট গভর্নমেন্ট রনানি ককিয়াতা তবে হ্যাঁ রনাই তাবুরম যদি নিনি যেটা তামনাই নিনি বাজেট ক্লিয়ার না নাই তাবুক অসুজরানি কর্মচারী দংমনি আজাগাও মানে তামনাই আং আজাগাও মহাইকে ফিল আপ খাইবিকা গানি পেনশননি অসুখ নাঙো অবহাইকে খাইনো নং কাতালকে হয়তো তামনাই 2026-27 নং আবহাইকে খাই বাজেট খাইমান্নাই কিন্তু ফিয়াবা নং যদি আবহাইকে ক্লিয়ার কে বাজেট খাইয়াওই আগেনি যে বাজেট নি আজাগাও প্লাস খাই যদি নং পেনশননি যদি রাং সাनै দং হাং কাং কাং কাই আজাগাওলে নং আলাদা কে মানা ককিয়া তার মানে আপনার সমাধান রক্ষায় মানানি ককিয়া গাউনি বাকি তাবো গরম ছিদি যে পেনশনে রাং নতুই আং সানান মুসং যারা পেনশনার আবো কেবনি মায়া বুয়া দয়া বুয়া কারণ তার নির্মাণ খবরনি মানঠাই আউন বাকি বরণ ইমিডিয়েটলি আপনো সলভ খাইনা নাঙো এবং বংন ক্লিয়ার খাইনা নাংনাই কারণ তার নির্মালে আ জায়গা যদি সবাইকে ক্লিয়ার খাইয়া বা অঙ্গি তংমানি আবো কাইছে তামনাই অবনি পরিচয় সে जों नुजागो जे तामनाय जों एडमिनिस्ट्रेशन चालुना रिंगिया जों एडमिनिस्ट्रेशन रिंगिया जों आबनो सिया अबहायसे गायसा खायमा खाय कारण तामनि हिमाले एग्जांपल ताबु जे बरं नां सीएम बजे बेतन मानो हां आ जागाव कोनो समय कोनो बेरमान बाजेट खालाय रेजा गया बनो समनि बाजेट बखलाय रेजा गया मसनि बाजेट बखलाय रेजा गया बनि पकेट मानिनि बाजेट बखलाय रेजा गया फियाबा बनि जे टोटल बेतन आबुनो ब मैनेज मा खायो बनि फैमिली चालुक थानिबो आबुनि बागै ताबुक जे एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन न बबाहिके बौतिके जे चालुक नाय आबो अबहाइके खाइनो मैनेजमेंट मा खाइनाय जेमन ता ताबुक रम सिदे जतनो जान जा इनकाम नि जेता आबुनो डिपेंड खायै जे तामनाय जों तामनाय जे चिनि फैमिली न मेंटेन खाइमा हाय अबहाइके खाइनो चिनि एडमिनिस्ट्रेशन न बस मेंटेन मा खाइनाय एबं आबुनो जों माने तामनाय गथुके যারা তাবুক রম সিদে এডিসিও সিও দङ এডিশনাল সিও দङ বা ডেপুটি সিও দङ বা সার্ভিস রুল টামো বা আবহাকে পেনশন রুল টামো আবনো কাহামগে সিওই আবনো ইমিডিয়েটলি সলভ খাইকাং কাং কাং কাই আবো বেলাইকে কাহামনাই তামনি হিমালে जों जे ताबुक रम सिदे नायो तिब्रासने हामख्राय ताबुक रम सिदे ग्रेटा त्रिपोलेन तामो आबनो मिनिंग खा तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने सेफ सिक्योरिटी तिब्रासने कासे सेफ गार्ड ताबुक जे तिब्रालेन अवार्ड बहायनो तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने कासे तामनाय सेफ सिक्योरिटी तिब्रासने कासे तामनाय बनि जेता फान्डामेन्टल राइट बा आबहाइके जे निजिने हो निजि काहामके दङै थाङै विभाग जागोन सेफ गार्ड कन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड बाइके बासाय दंनानि आबुनो आबुनि जेता नायमो गावनि बागै ताबु रमसिदि जतगुला सिनि ताबु रमसिदि एडिसि पावाराव फाइया आ पावाराव फायै आजेरो आजबो ताम सामुखाया नां गांगांकाय अबहाइके सामुखाया नांगो जे तामनाय तिब्रासा हांग्रानि सामु गान बागै अ पेनशनार बा बरकनो जेता सल्यूशन खाय बा बरकनो जेता समाधान खाय रनाने आबो कासे तिब्रासा हांग्रानि सामुनो आरन बिसंग ताबु रमसिदि तिब्रासा रत्न जदि सियाबाके सेफगार्ड रनानि थां गां 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 काय एजुकेशन डेभलप खाय बनो सिरoi नुग्रै रनाने आबो कासे आबोनि पार्ट न हायसे ताबु रमसिदि
ত্রিপুরা সারক মাইসা রই মাইসানি দুই বেলা ব্যবস্থা খাইরেনানি আবু বকাইছে ত্রিপুরা সানি হামগ্রাইনি পাটনো আবু বকাইছে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ডনি পাট মানে সামুংনি পাটনো হাইছে তা ত্রিপুরা লেন্ডনি সামুংনি পাটনো কিন্তু হাইপনো তাবুক সুক জেরাও जों আর সাইতং হাংকাংকে जों ওয়ান সুবিनाया आउन बागै लास्ट आंगो हाइकेन कयफिनाय जे तामनाय बिशेषकै एडिसि अथरिटिनो जे इमिडिएटली जेता पेन्सनारनि जेता प्रब्लेम न सल्व खालामनायनि बागै कारण तामनि हिमाले आबो केबनि माया बकरै दया बकरै बरंनि मानथाय এবং বরক মানা নাংনাই এবং বরক মানানি নাঙো এবং বরক দীর্ঘদিন যেটা তামনাই স্যাক্রিফাইস খাইমানি ইয়াগুলো বরক যদি লাজ জীবন যদি সে অবহাইকে বরক সাবার খাইকাং কাংকাংকে আবো কাইসা তামনাই বড় রকনো বা বড় রকনি যেটা হামগ্রাইনায়া বা বড় রকনা হামজাগিয়া বা সামুং তামনাই रोंगिया বা निगे आबोनो तयै माने तामनाय खालायनो रोंगिया आबो हायके जों माने नुकजाकनाय हायके गावनि बागैनो बरकनि जेहेतु जेता आगे जे रां बा बाजेट बा बरकनि जेता रेगुलार बेतन बा आबो तो जेहेतु मथाकजागिया हंगांगांकाय आबो बनि बरकनि मेनेज खायमानो जेमन आं साइजों सामाहाय ताबो आलादा के पेन्सननि कोनो बाजेट स्टेट गभर्नमेन्ट कोन सबै रहनानि बकगिया कारण तामनि हिमाले नों जे टोटल जे तामनाय 2025-26 बाजेट खालायो आप जे टोटल बाजेट से नंगाबो रमै मारनाय हायसे हंगांगांकाय आ जागा हयतो रमै रजा खांगांगांकाय हयतो आरन बिसिङो जे काटसि तिङै जे टोटल जेता बाजेट एडिशनल स्टेट दहरका आबोनि बिसिङै मेनेज मा खायनाय जेमन साचुङो जे आं सामाहाय जों जे बेतन मानमानि बा सीएम जे बेतन मानमानि आ जागा बेरमानि बाजेट खालायजागिया समनि बाजेट खालायजागिया आ जागा मसनि बाजेट खालायजागिया आ जागायाव सुदु तामनाय आ जागायाव जे तामनाय टोटल बनो बेतन जागा এবং आ बेतन बानि बेरमा समस्त बिबां बनि कामानि चुमान नांमानि आबो मेनेज खायजागा आबो हाइके खायनो पेन्सननि जेता ताबु जेता प्रब्लेम दं माने एडिशन अथरिटिनि बा एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन आपनो इमिडिएटली सल्व खालायनो बागै माने आं कयो এবং आंनि सामानि बिसिङाव जुदि केबो दुखु नाङै दंखा बा जुदि चायाङै दं हांकांकाय नागारदि नांखांकांकाय नेक्स्ट टाइम आं हायनाहाय फेसबुक लाइभआव आं फायफिनाय এবং যদি সে কেবো যদি সে আপনার ভুল বুঝি দं हांकांकांकाय आनो नागारदि এবং केबोनि যদি সে बखा तामनाय बा केबोनो যদি हामिया साजागै दं हांकांकांकाय आनो नागारदि हामबाय जतननो खुलुमबाय